بسم الله الرحمن الرحيم ولقد ارسلنا تاگی سرا لگلو من پیغمبران الى دلتا من قبلك مخکستانا فاخذناهم نونی سلمن دیلرا بالباساء پتاواننو والضراء او پمرزنو لعلهم يتضرعون دي دپارا چه دی عاجزیو کی اللہ تا فلولا نولنوا چه عاجزی کرے و دی از جاءهم کلا چراغ دیتا باسنا عذاب زمنگا تضرعو چه دی عاجزیو کی ولكن قصد قلوبهم لیکن سخت شو زنونا دی وزين لهم الشيطان وخستك ديت شيطان ما كانوا يعملون آغا چودي عمل كونكي فلما فسر کلا نسو چیر کوم آغا سو ذکرو چی پنور کڑشو بی پاغی سرا فتحنا عليهم برانستل منگا بدی بانی ابواب کل شيء دروازی دار یوشیم حتی تردی پوری اذا فرحو کلا چه مس شدی بما پاغس بانی اوتو چور کرشو دیتا اخذنا منیسر منگ دی لرا بغتتا ناسافا فیضا هم مبلسون دغ وقت کیو دی ناومیدا یا ناسافا دی ناومیدا دخپلو معبودانونا فقطع دابر القوم الذين پریکڑی شوی جڑی د کوما کسانو ظلمو چی شرک کڑو والحمدللہ رب العالمین او حمدن دی اللہ لرا چی رب د مخلوقات دیم